मैं आपका मेज़बान आमिर गिल। आज मैं इस्लामाबाद के इलाका फ़ज़ाइया कॉलोनी में मौजूद हूँ। जैसा कि अज़ीज़ो आप जानते हैं कि हाल ही में हमारी बहन सोनिया अल्लाह रखा, जिसका बड़ा बेदर्दी से कत्ल किया गया। तो मेरे साथ बहन सोनिया की वालिदा हैं, उनके वालिद साहब हैं, मेरे साथ चौधरी मंसूर साहब हैं और डॉक्टर साहब हैं। तो सबसे पहले मैं बहन सोनिया के वालिदैन से बात करूँगा और इनसे पूछूँगा कि क्या वाक़या पेश आया और कब और कैसे हुआ? जी, आंटी जी। ये 30 तारीख को वाक़या पेश आया और हमारी बेटी जो घर से ना काम पे गई हैं, दोनों बहनें गई हैं। तो ये लड़का रास्ते में था, उसने ना ये इनको धमकी दी है, सोनिया को आवाज़ दी है पीछे से, इसने बात नहीं सुनी। उसे कहता है कि सोनिया मेरी बात सुनो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगा। सोनिया ने इस बात को ना नहीं समझा, वो आगे चले गई है। फ़ज़ाइया में अपनी छोटी बहन को छोड़ा है और आप काफ़ी देर अरसे 15-20 मिनट के बाद निकली है गेट पे। तो फिर एक लड़का आया, उसने उसे मोटरसाइकिल पे बिठाया, वो खन्ना पुल की तरफ ले गया हाईवे पे। उधर वो दूसरा लड़का खड़ा है, उसने उसे फैर मार दिया, जिसने धमकी दी थी उसने उसे मार दिया। बड़ी बेदर्दी से हमारी बेटी को मारा है, लेकिन हमारी एक ही बेटी थी। हमारे वो सारे घर के अखराजात पूरे करती थी। हमारा बेटा था, वो बेटी नहीं थी। हमारी सारी ज़रूरतें उस बेटी पे थी। बाकी बच्चियाँ हमारी छोटी हैं, एक बेटा है वो भी बहुत छोटा है। हम इसके गम में बहुत परेशान हैं। सारी ज़रूरतें हमारी इसके साथ। अब जैसे-जैसे क्रिसमस आता है, हमारी बेटी हमें बहुत याद आती है, लेकिन माँ-बाप उसे भूल तो नहीं सकता। हम एक पल भी नहीं उसे भूल सकते अपनी बेटी को। कन हम उसके गम में बहुत निढाल हैं। इन भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ इन सब भाइयों का जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने हमारी हेल्प की है। ये मुजरम पकड़े गए हैं और जेल की सलाखों के अंदर चले गए हैं। हमारा ईमान है कि हमारे सब बहन भाई जो हैं हमें इंसाफ दिलाएंगे और हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा आंटी जी, ऐसे कि आप कत्ल करने की असल वजह बता सकती, क्या वजह थी? वो लड़का सोनिया को कहता था कि मेरे साथ शादी करो, मज़हब बदलो। उसकी वालिदा ने भी फ़ोन किया था कि हमें न इसके बाप को फ़ोन किया सोनिया देखो कि हमें ना सोनिया का रिश्ता दे दो। इसने उसे कहा कि तुम्हारा मज़हब और है, हमारा और है, हम ये बात नहीं कर सकते। तो वो सोनिया को कहता था चलो मेरे साथ, या मेरे साथ शादी करो, भाग चलो, या मज़हब बदलो। उसने कहा मैं तुम्हें मार दूँगा मज़हब ना बदलेंगी तो। उसने कहा मैं जान तो दे सकती हूँ लेकिन अपना मज़हब नहीं छोड़ सकती। मैं अपने ईमान में मज़बूत। तो बहन सोनिया ने कभी घर में नहीं बताया कि फलाँ लड़का मेरा रास्ता रोकता है, मुझे धमकियाँ देता है या इस तरह का कुछ बताया नहीं कभी? नहीं, हमें नहीं बताया। अपनी छोटी बहन को बताया था 1-2 दफ़ा, तो कहती थी ये ऐसे ही करता है, कहाँ मारेगा, इतने जोगा नहीं, ये ऐसा काम नहीं करेगा, नहीं मारेगा हमें। तो आप इस वक़्त क्या चाहते हैं कि उनके साथ क्या होना चाहिए? जैसे हमारी बेटी गई है ना, वैसे ही उसके साथ भी होना चाहिए। जी मेरे अज़ीज़ों, आपने बहन सोनिया की वालिदा साहिबा की बात सुनी। जी तो अज़ीज़ों, इसी तरह से मेरे साथ चौधरी मंसूर साहब हैं। जी, हम इस फैमिली के पास आए हैं। बहुत दुःख वाली बात है। उन्हें मतलब इस फैमिली का जो दुःख है उसमें बराबर के शरीक हैं। और देखिए, मैं ये मिन्नत करता हूँ चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से और वक़्त हुकूमत पीएम इमरान खान साहब से कि इस फैमिली को जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और इनको इंसाफ जो है प्रायोरिटी पे मिलना चाहिए। जिस तरह वो बेटी को, बात मज़हब की नहीं है, बात इंसानियत की है। जिस तरह उस बेटी को बेरहमी से कत्ल किया गया है, इसी तरह वो जो है उस इंसान को भी जो है मतलब फंदा उसके भी गल में पड़ना चाहिए। तो बाकी ये है मतलब कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मजहबी तासब की बातें करती हैं। हम बिल्कुल मजहबी तासब की बात नहीं करते हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं। बीइंग पाकिस्तानी हमारा यही मैसेज है। हम मुस्लिम भाइयों के भी शुक्रगुजार गुजार हैं
کہ جنہوں نے یہ مطلب کہ سوچا کہ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، اور خاص کر اوورسیز بھائیوں کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ میں آج یہ وائس فار جسٹس پلیٹ فارم سے ایگزیکٹو کونسل کا ممبر بھی ہوں اور اسلام آباد سے ڈائریکٹر بھی ہوں، اور جوزف جانسن صاحب نے یہ اچھا اقدام اٹھایا ہے، ہم ان کے بے حد مشکور شکر گزار ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ہر طرح سے اس فیملی کے ساتھ ہیں، پورا ہم سٹینڈ لیں گے۔ ان کے جو ملزم ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کو کوئی بھی لیگل جو اپنا ہیلپ کی ضرورت ہے وہ ہم ہر طرح کے ان کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کو کوئی تھریڈنگ ہوتی ہے تو ہم جناب اسلام آباد میں ہی ہیں، سیاسی سماجی کارکن بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ پورا ہر طرح سے جو ہے سٹینڈ لیں گے، اور ہمیں بلیو ہے کہ پاکستان میں ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور انصاف ان کی ضرورت ہے۔ جس طرح اس بیٹی کا مرڈر ہوا ہے اسی طرح اس کے گلے میں بھی پھندا ڈلنا چاہیے۔ تو قومی امن کمیٹی بین المذاہب ہمانگی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ڈاکٹر حسان صاحب، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو یہ بھی اپنا جو ہے میسج دیں گے۔ جی تو عزیزو، آپ نے بھائی منصور کی باتیں سن، اسی طرح سے میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، اور بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ سونیا ایک پاکستان کی بیٹی تھی اور سب کی بیٹی بہن ہے، اور جو آج 30 نومبر کو جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے، رونما ہوا، اور بہت بڑی خلا پیدا ہوئی، اور بہت ایک میسج آتا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو۔ اور ہمارا مطالبہ ہے ایز اے اسلام آباد سٹیزن کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے میرا مطالبہ ہے کہ حکومت وقت سے کہ وہ فی الفور ان کو اس کے اپنا اچھے اقدام کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ دیں کہ اس کو ایک اسپیشل کیس کے طور پر سنا جائے اور دیکھا جائے۔ تمام عدالتوں سے بھی میری اپیل ہے، حکومت وقت سے بھی اپیل ہے کہ اس کو اسپیشل طور پر دیکھا جائے، ان کو سزائے موت دی جائے، تاکہ آئندہ کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا جائے، تاکہ ان کو میسج پتہ چلے کہ دوسرے مذاہب کے جو ہمارے بھائی ہیں اہل کتاب، ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور اس مقام کی حیثیت سے اور جو ان کے ماں باپ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے، اور حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ ان کی ہیلپ کی جائے، ان کی مدد کی جائے، کہ جو ان کا خلا ہے وہ پورا کیا جائے۔ شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا لگا کہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرا ایک اور سوال ہے کہ ہمیشہ اقلیتی بچیوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی جبری مذہب تبدیلی، کبھی زیادتی، کبھی مرڈر کیس؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا پہلے بھی اس کے اندر موقف رہا ہے کہ بھئی ایز اے قومی امن کمیٹی بین المذاہب امانگی کے پلیٹ فارم سے بھی پاکستان کی سٹیزن کی حیثیت سے کہ بھئی وہ زیادتی ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر کچھ ایسے لوگ، ایسے فقدان موجود ہیں جو ہمارے اسمبلیوں میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، وہ اس کو سنسیئرٹی کے طور پر نہیں لیتے، اور وہ ایک دو میٹنگیں کر کے اور اس کے بعد اس کو اپنا اس کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے سلوشن نہیں نکالتے، جس وجہ سے یہ فقدان ہے اس کے اندر تمام لوگوں کا ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ کرسچن ہے۔ تو میں دونوں کے لیے یہ دونوں کا قصوروار ٹھہراتا ہوں، دونوں کو۔ تو میں اگر ذاتی طور پر انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں اسمبلی میں، اور میں ذاتی طور پر ایز اے ایک آدم کا بیٹا ہونے کے ناطے میں ایسے جو ہے وہ چیز کرنا چاہتا ہوں، ایسی چیزیں موجود ہیں میرے پاس، تو انشاءاللہ آئندہ میری یہ ہے، کچھ اور ساتھیوں کی بھی، آئندہ جو ہمارے نیشنل اسمبلی کے الیکشن آ رہے ہیں اس کے اندر ہم بھرپور حصہ لے کر ان چیزوں کا حل نکالیں گے۔ جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا آنٹی جی، ایسے کہ وائس فار جسٹس دیکھنے والے جتنی بھی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، تو ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان سے میں یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ یہ ہماری ہیلپ کرے، اور جو مجرم ہے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے۔
मैं यही इनको मैसेज देना चाहती हूँ। घर में कौन सी मुश्किलात आ रही हैं वो भी साथ साथ शेयर करें। घर में घर की ज़रूरतें जो हैं ये तो सारी मुश्किलात है ना उस बच्ची के अलावा हमारी। खाना पीना है ये हमने घर भी चेंज करना है, हम इधर नहीं रह सकते हैं ना, अब हमें डर लगता है यहाँ पे रहने का। फिर घर की ज़रूरतें तो हैं, जब वो बच्ची हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करती थी तो अब हमारी परेशानी तो है इसमें। तो जैसे कि अभी क्रिसमस सीज़न है तो क्रिसमस भी नज़दीक है, तो क्रिसमस के लिए भी आपने शॉपिंग वगैरह की या नहीं की अभी? नहीं, हमने नहीं की। जी मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ बहन सोनिया की फैमिली थी, डॉक्टर साहब थे, भाई मंसूर थे। तो हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि जो मुजरिम है उनको जल्द अज़ जल्द